Giklaro karon sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC nga wala gianak sa ospital ang baby boy nga una nang gideklarang patay o gisulod sa karton apan nabuhi og namatay na. Kini ang gibutyag ni SPMC Chief Dr. Ricardo Audan ato sa programang Ronda Brigada Miyerkules hapon Agosto 27 nga matud pa gianak nga premature ang baby boy sa usa ka tricycle pasado alas 4 sa kadlawon Agosto 23 dayon gidala sa Robilio Hospital sa Kalinan o gitransfer usab sa SPMC sakay sa 911 nga dagan og 2 ka oras. Giklaro usab sa opisyal nga gi-endorse sa 911 sa SPMC ang bata nga walay senyales sa kinabuhi. Dayon gi-check kini sa midwife o gi-refer sa doktor. During sa check-up sa doktor, it was really stillborn, no umbilical cord pulsation, ang baby very cold, cyanotic meaning bluish, lightless, and gipangutana balik ang mama, nihilak ba ni sa paggawa? Wala daw. And it was only at the emergency room na giputol ang umbilical cord. Bandang alas 6:25 sa buntag sa susamang adlaw, gi-final aftercare sa doktor ang baby boy. Gibalot dayon gibutang sa karton, wala gi-tape ang karton, gibutang sa emergency room ug wala sa morgue. Gikuha kini sa pamilya pasado alas 11 sa buntag. Apan gibalik ra sab kini, kumikan nabuhi matud ang bata. Sumala ni Dr. Audan nga buhi ang bata apan luya, mitimbang og 800 grams ug giatiman nila kini dayon gibutang sa incubator ug gitransfer sa pedya. Apan nakutluan kini sa iyang kinabuhi pasado launa Lunes sa kadlawon Agosto 25. Katong gibutang sa karton, naka-close na siya, it could be na thermoregulate siya kay kana mga preterm baby, kailangan yun na siya light, di ba? Init kay hypothermia. Basi ang karton ato nag-thermoregulate or and then sa biyahe na stimulate ang movement, nibalik ang ginhawa, no? Oh, kay tug lang siya. That's mana mang theory, no, ana. Now, it could also be kanang ginatawag namo Lazarus syndrome. After resuscitation, i-declare patay ang baby. Then after how many hours would nabuhi na po? It's a very rare medical phenomenon. Abli matud pa ang SPMC kung ugaling makigstorya ang pamilya sa baby boy aron direkta nila kining ma-explain ug mahatagan og katinawan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.